салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи саволҳои варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз. Шурӯъ мекунем. Салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Салом алейкум, номи ман Далерҷони Шикорчиҷон. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? 5 савол 50 сомон. бале. ҳар як савол 10 сомони. саволҳои варзишӣ. Варзишӣ? бале. Варзишӣ. Салом алейкум, ама каскавози варзишӣ бошам, ма шамедонам. дар кадом намуди варзиш Шерлок Холмс пешсаф буд? Шерлок? ин як намуди единоборства мегӯянд. Чит. Шумо варзишӣ гуфтен, хай ман лиҷа варзиша хуш кардем. Шерлок Холмс. бале. Сишик. ӯ гарани одами зур буд, киноша дидам, не ки бокс да бисёр сахт буд. Бокс. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. Чанд сум буридем? 10 сомон. ин снаряди варзишро ҳатто кӯдаки хурд бардошта метавонад. вазни ин снаряд 2.5 грамм мебошад. чист? Снаряд? инвентари варзишӣ мегӯянд. Значит, шахмат нест, барое ки снаряд шид. 2.5 грамм? бале. 2.5 грамм. Тенниси рӯи мизӣ? Тенниси рӯи мизӣ ё ки тенниси обични? чиро? Чи? чиро бардошта метавонад ҳатто кӯдаки хурд? Чи? Аму тупчаша, шарша. Хаса. ин ҷавоби шумо аст. шуморо табрик мекунем. ба дуюм саволи мо низ дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. либосҳои ин намуди варзиш аз 2 аср пеш иваз нашудаанд. то ҳол ҳамон либосҳои варзиширо мепӯшанд. 2 аср зиёд шид ки бале. либос ҳалиш нашида. бале, ҳамон намудаш. иҷадоз ду чизай. Якимаш самбо ҳалиш шидагия. Короче, види спорт ча намедонам, не ки асбдавонӣ яйку. Асбдавонӣ. Амво либосошон ҳалиш нашида, барое ки кинои пеш да мебини амхалӣ доранд. Ҳозирам ҳамун чизае. шуморо табрик мекунем. ба саволи навбатӣ мо низ дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. ба истилоҳи русӣ конный спорт мегӯянд ин намуди варзишро. дар ҳақиқат 2 аср мешавад ки либосҳои онҳо, либосҳои варзишиашон иваз нашудааст. ба сеюм саволи мо низ дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. 30 сомон. агар ба саволи навбатии мо дуруст ҷавоб гардонида натавонед, маблағи бурд кардаи шумо месӯзад. шумо метавонед айни ҳол маблағро зиёдтар кунед ва ё бигиред ва давом надиҳед. не. Савол да ҷавоб наметам бугум. не. Майли давом метем. гап дар сумаш неста. Чиста спорт дар бораи варзиша ҳама шумо медонам. рафтем. мебинем. саволи навбатӣ чунин аст. чӣ тавр бо забони испаниягӣ, забони испанский, чилнок, медонед чилнок чӣ аст? ба фикрам ҷавоби ин саволро намедонед. чӣ тавр бо забони испаниягӣ чилнокро ном мебаранд? ин калимаро русҳо низ истифода мебаранд. ин як чизе ҳаст ки ба варзиш дохил аст. ба намуди варзиши обӣ. Варзиш да чӣ дорам? бале, варзиши обӣ. перевод испаниягиша бугумо. ин фразаро, ин калимаро ҳам русҳо истифода мебаранд, ҳам шаҳрвандони Америка истифода мебаранд. ба забони англисӣ низ чунин мегӯянд ва ба забони русӣ низ. савола нафаҳмидам. ин спорта ё ки тупа чия? инвентар. инвентарам не. як чизе ҳаст ки ба варзиши обӣ алоқаманд аст. беагане. ҳамин калимае ки ба забони испаниягӣ чилнокро ном мебаранд. англисо. бешухӣ намедонам, не ки рисковат мекунам. вадалаз нест? ин ҷавоби шумо аст.
خیلی جوابی ما با کیه باوری دارد؟ باوری ندارم به شوخی متاسفانه جواب شما نادرست است. جواب این سوال کانوئه میباشد. اگر شنیده باشید. شنیدگی؟ کانوئه نشنیده؟ متاسفانه گفت خودت. متاسفانه به سوال ما درست جواب گردانیده نتوانستید و مبلغ برد کرده شما سوخت. مبلغ دیگه خیلی شانس نیست. خیلی شما جان تو نباید دادین با جانی دیگه. نه. راوند. بازی کانتر استرایک نیست اخی. خیر راوند اگانه. تمام اگانه. تمام کساز اینجا سوالش بقینی بعد بد بشوخی. سلیش کمی روی خیلی گپور آمد اگانجا دانش ندیدم. خب سه رانو یا چیزی شد که اینترساواد میکنم اینترنت دامه زنه میبینیم کانوئه گفتی؟ بله. رنگ آلوی زوچید میکنم. ما علی بوشیم بچه‌ها دعوت. تشکر زیاد برای اشتراکتان. خیلی خوب با سوال‌های ما درست جواب گردانیده توانستید. 3 سوال رو دانستید. من باور دارم که بسیاری نفرانی که ما رو تماشا میکنن جواب‌های این سوال‌ها رو نمیدونستند. تشکر زیاد برای شما. رحمت برای اشتراکتان. گاب نه ثابت باشی. تماشا کنین برنامه‌های همین اینترس نه تماشا کنین. تشکر زیاد. سلام علیکم خودتون رو معرفی کنید. من رازق سامان. برنامه 5 سوال ورزشی است. اگر با 5 سوال داده من درست جواب گردانیده توانید صاحب 50 سومان میشه. شما راضی؟ البته. اولین سوالی ما چنین است. نمودی ورزشی که شرلوک هولمز با آن مشغول بود. این یک نمودی ایدینابورство میباشد. فوتبال. شرلوک هولمز رو خوانده اید یا فیلمش رو دیده اید؟ یاردم کنین. نه کی. جواب ندارید. سوال آسان تپا. سوالی آسان است. یگان سوال گپ تپا. اول باید با این سوال جواب گردانید بعد ما میتوانیم دیگر سوال ها رو بدیم. اگر در سوال جواب دادم دیگر سوال نمیتونیم. نه. متاسفانه. کی باشه؟ چی نوع سپورت باشه؟ کم تا یاردم کنه پا اول هر شب گه. یک نمودی ایدینابورство میباشد. اول حرف شب بگو ما میآوریم شما دیگر. خاکی باشه. این جواب شما است. بله. باور دارید؟ البته. متاسفانه جواب شما نادرست است. جواب این سوال باکس بود. شرلوک هولمز این یک سیشیک میباشد هم. باکس بده. تشکر زیاد برای اشتراک. بله اپا. سلام علیکم خودتون رو معرفی کنه. علیکم سلام. من سفر علی دانشجوی کورس یکی دانشگاه ملی. برنامه 5 سوالی ورزشی است. اگر با 5 سوال داده من درست جواب گردانیده توانید صاحب 50 سومان میشه. شما راضیید؟ بله. اولین سوالی ما چنین است. اولین باختی حبیب نورمگامدوف با کی بود؟ حبیب نورمگامدوف یکی از بیتسانی مشهور. او تا حال با یگان کس نباخته است و انشالله نمیبازد. این جواب شما است. بله. شما را تبریک میکنیم با یکم سوال ما درست جواب گردانیده توانستید و صاحب 10 سومان شدید. و سوال نوبتی ما چنین است. لباسانی ورزشی که طول 2 عصر عوض نشدند تا حال چنین نمودی لباس ها را در این نمودی ورزش میپوشند. این کدام نمودی ورزش است؟ طول 2 عصر؟ بله. خاکی باشه؟ این جواب شما است. بله. متاسفانه جواب شما نادرست است. این نمودی ورزش کون سپورت میگویند یعنی اسب دوانی. شما را تبریک میکنیم. شما با یکم سوال ما درست جواب گردانیده توانستید و صاحب 10 سومان شده. درباره برنامه ما یگان گفتنی دارید؟ برنامه بهترین یگان چیزی بد ندارد. باز خوبه که چیزای ورزشی را با بسیارتر میفهمید. درباره‌اش معلومات میگیرید. تشکر زیاد برای اشتراکتان. با شما موفقیت خواهیم. سلام علیکم خودتون رو معرفی کنید. علیکم سلام دیلی کمسی. برنامه 5 سوالی ورزشی است. اگر با 5 سوال داده من درست جواب گردانیده توانید صاحب 50 سومان میشه. شما راضی؟ ها بچه چی بانه را. اولین سوالی ما چنین است. حبیب نورمگامدوف اولین باختش با کی بود؟ اولین باختش حبیب نورمگامدوف والیبال در این سبب فکرم. این جواب شماست. آوا. شما را تبریک میکنم با یکم سوال ما درست جواب گردانیده توانستید. و سوالی نوبتی چنین است. لباس های ورزشی که طول 2 عصر عوض نشدند تا حال با همان نمودن از کدام نمودی ورزش است؟ لباس ورزشی؟ بله. چقدر لباس باشه؟
чихая ки иваз нашида мақсад ранг намудашон иваз нашудааст ба ҳамон намуд истодааст. либосҳои футболистия ба фикрам. ин ҷавоби шумо аст. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. либосҳои футболӣ иваз шуда истодааст, то ҳол иваз шуда истодааст. ҷавоби дурусти ин савол конни спорт мебошад. аспдавонӣ. фаҳмохид кардам. шуморо табрик мекунем, шумо соҳиби 10 сомон шудед. раҳмат, раҳплӣ мекунем. барномаи мо ягон гуфтанӣ доред? гуфтанӣ дорам, мақсад ман хиёл мекардам дурӯғае ки рост буда. хайр, раҳмат. ташаккури зиёд барои иштирокатон, ба шумо муваффақият. гап нест, раҳмат шумо дам. раҳмати калон. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. وعلیکم سلام من مومیشوی فراموز من زینشوی نظامشو. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. шумо розиед? хорошо аввалин саволи мо чунин аст. дар кадом намуди варзиш либосҳояшон тӯли 2 аср шуд иваз нашудаанд? намуди либосҳояшон кадом намуди варзиш аст? آبازی با فکر ин ҷавоби шумо аст. بله мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол конни спорт мебошад, яъне аспдавонӣ. мутаассифона ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед. خیس سوالی سوال دوم агар ба якум савол дуруст ҷавоб гардонида натавонед, мо дигар давом дода наметавонем. мутаассифона. چی شانس دیگه نمیتیم با یک к сожалению. با همین شانس تیم یا جواب کرد шерлок холмс ба кадом намуди варзиш зиёд завқ дошт ва машғул буд? شرط خمس با نمودی ورزش فوتبال. ин ҷавоби шумо аст. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол бокс мебошад. ташаккури зиёд барои иштирок. سلامت کلام سلامت باشه ташаккури зиёд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед ва ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунеду соҳиби 20 сомон шавед. хайр, то барномаҳои оянда.